jenengan epakon ibadah seolah-olah etengelen Allah Subhanahu wa taala. Lempang berpan anjuran agama Islam kula bi panjenengan juga epakon sareng sebagian ulama ibadah ngelakonin kebagusan ngelakonin penapa abis saos parasah cek yawasin sareng reng sepona parasah cek yawasin sareng guruna parasah cek yawasin sareng para wali parasah seolah-olah abayang yawasin sareng orang-orang bagus. Sehingga kula bisa pan ngelakuin kelakuan sampai aras secek yawasin sarang orang saya ketodisin dan kula ban panjenengan sedaja tantona bakal bagus hasil lakuh dan kula ban panjenengan sedaja mun kula panjenengan saos ngelakuin kelakuan bisa membagus menabi arasah ikatela ring sepo pas ada memon ngelakuin kelakuan sampai arasah cek Allah raton sedaja ratuh pangeran setuju pangeran kadin tok ningalin dan kula ban panjenengan sedaja kadin tok merdua bahwa agama Islam masuk dan menyebar kalaban abuk ta akhlak semertelo Islam menyebar kalaban abuk ta ilmu maka orang-orang Islam zaman lamba zaman tabi'in ala sahabat dan semacam setiap pembahasan ilmu mesti andik karangan mesti andik pembahasan setiap ilmu bidang napa saus ilmu dunia dan ilmu akhirat matematika ilmu IPA ilmu falak ilmu kedokteran dan semacam menabi tengku sejarah setujuan para ulama Islam mesti andik karangan andik kitab siabas tentang ilmu-ilmu kadinto panapa boleh ilmu agama panapa boleh ilmu akhirat dan semacam maka dan gula ban panten saja sebagai orang Islam kutu abenta kalaban pengoning kutu abenta kalaban ilmu cak abenta kalaban kebutuhan juga cak abenta kalaban rang-ngarang dan semacam orang Islam sebaran sarang Allah Subhanahu wa taala agama searopakin agama setujuan is ilmu akhlak roh dan keyakinan. لذلك فإني أوصي إخواني وأبنائي الطلاب في هذا المعهد المبارك بأن يهتموا بتعلمهم وأن يهتموا بالأخذ عن مشايخهم وأساتذتهم لأن التعليم في الصغر أمر مهم جدا كلما كان التعليم في الصغر مفيدا وكلما كان الطالب مجتهدا كلما رسخ العلم في عقله وفي طبيعته وفي تصرفاته وقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يحضرون أولادهم وهم صغار إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الإمام البخاري في صحيحه بابا بعنوان باب حضور الصبيان مجالس العلم باب حضور الصبيان مجالس العلم وذكر في هذا الباب حديث سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة ذات يوم سؤالا فقال لهم إن شجرة مثلها مثل المؤمن إن شجرة مثلها مثل المؤمن أي يستفاد بكل جزء منها إذا قطع رأسها ماتت فالصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يفكرون في شجر البادية كل واحد قال شجرة كل واحد قال اسم والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم هذا غير صحيح هذا غير صحيح الجواب غير صحيح كان في المجلس طفل صغير هو سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه سيدنا عبد الله بن عمر وهو صغير عرف الجواب لكنه ما تكلم به في المجلس لأنه كان صغير والمجلس فيه كبار الصحابة فأدبا سكت رضي الله تعالى عنه ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم الجواب إنها النخلة مثلها مثل المؤمن يستفاد بكل جزء منها وإذا قطع رأسها ماتت
فلما خرجوا من مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيدنا عبد الله بن عمر لأبيه سيدنا عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه: يا أبت إني كنت أعرف الجواب. قال: ولماذا لم تقل الجواب؟ قال: استحيا لأنه هو صغير. فقال له سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه: لو أنك قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا. يعني لو قلت الجواب أنا أفتخر. سيدنا عمر يفتخر ويفرح بأن ابنه عرف شيئا لم يعرفه كبار الصحابة، يفتخر أمام النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك يا إخواني الطلاب وأبنائي، أولياء أموركم يفتخرون بكم إذا اجتهدتم في الدراسة، وإذا اجتهدتم في التربية، وإذا اجتهدتم في التعليم، فكل أب يفتخر بابنه وكل أم تفتخر بابنتها وبابنها. ثم إن التعليم في الصغر يرسخ في الذهن لا ينساه. الطالب يجلس في ذاكرته وفي عقله فترة طويلة، لأن عقله صاف وقلبه صاف. فالتعليم في الصغر أمر مهم جدا. وأذكر لكم فائدة عظيمة مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في تقويم الأخلاق. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في التقويم بين الرجل والمرأة في حياتهم الزوجية والتأديب، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك مثل تقويم الشجرة، يعني مثل أن يكون الإنسان لديه شجرة يريد أن يقومها ويصلحها تكون واقفة هكذا. فتربية الأبناء والبنات منذ الصغر مثل الشجرة، إذا ربيته وهو كبير تريد أن تقيمه ينكسر، لأن عوده قاسي أصبح، ينكسر عوده ينكسر. لكن إذا كان صغيرا تستطيع أن تربيه كما تشاء، تجعله في أحسن صورة وفي أحسن هيئة. لذلك إدخال الأولاد الصغار والبنات الصغار في المعاهد وفي المدارس الإسلامية للتعليم وللتربية أمر مهم، حتى يكبر وينشأ هذا الطفل على احترام أساتذته واحترام والديه واحترام العلم أيضا. فكيف يستفيد طالب يأخذ الكتاب ويرميه هكذا؟ كيف يستفيد من العلم؟ كيف يستفيد طالب إذا قابل أستاذه لا يسلم عليه؟ كيف يستفيد من العلم؟ كيف يستفيد طالب وأبوه أو أمه غير راض عنه؟ كيف يستفيد من العلم؟ ما يستفيد من العلم. كيف يستفيد طالب وليس عنده أخلاق؟ لا يستفيد. لا بد أن يكون هذا الأمر مغروسا وموجودا. وهذه المعاهد الحمد لله في بلادكم منتشرة في كل مكان، في كل مدينة وفي كل قرية وفي كل حارة تجد المعاهد والمدارس الإسلامية. يجب أن لا ينسى أولياء الأمور جهد المشايخ في تعليم أولادهم وبناتهم، جهد الأساتذة ودورهم في تعليم أولادهم وبناتهم، لأن ولي الأمر مشغول في عمله لا يعرف ابنه هو ماذا يعمل، لكن الأستاذ أو الشيخ يربي ويعلم ويراقب وينصح ويرشد وأحيانا يؤدب، وولي الأمر لا يعرف عن ذلك، هو مشغول وولده تحت العناية،
تحت عناية أساتذته. هذه نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى، نعمة كبيرة من الله سبحانه وتعالى. يجب أن لا ينسى أولياء الأمور أن يشكروا المشايخ والأساتذ على هذا التعليم وعلى هذه التربية العظيمة. Dari kadinto selanjutnya ten kula nyempatakin kangkui mesen dan setuju para santri para murid se ngelaksanakin acara kelulusan esat melemangkin kadinto kangkui selanjutnya mentingakin pengajaran pada juga terus berusaha ajar kangkui montut ilmu dari para masyayikh para asatid, karena sestona ajar dari waktu kene kadinto perkara sangat penting. Dan juga menabi badis tung nak-anak murid ajar mulai kene sampai kali tok semangat maka tanton ilmu lebih seken kangkui badan nang dadana nang atena beneng paengan. Dan juga kadin tok ampun perkara mulai lambat para sahabat ajunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadin tok ampun abiasa akin apa potra-potrana mulai kene dak majlis-majlis ta'lim dak majlis-majlis ilmu. Ilm salah satu ilm kitab sahih al-Imam Al-Bukhari ariwitakin stung kedetian bahkan abri judul bab ilm kitab sahih kadinto bab nerangakin tentang hadir anak-anak kene zaman Kanjeng Nabi dak ke majlis ilmu. Hadir bab senerangakin tentang hadir anak-anak kene dak ke majlis ilmu. Dan hadis kadinto ngebab kadinto Imam Bukhari nyeritakin menyebut situng hadis sekadima hadis kadinto situng ketetian dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Taman situng waktu apa kita putrana Sayyidina Abdullah. Nah Abdullah dak majlis ajunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ning Kanjeng Nabi nang majlis kadinto akabai pertanyaan dak para sahabat. Akabai pertanyaan soalan ban sobalan dak para sahabat. Dabun Kanjeng Nabi berstung kapungkaan banding persis banding orang mukmin. Artinya tidak remah kapungkaan kadin tok bisa ikalak manfaat dari setujuan perkara daunah pungkana ramu buana jadi manfaat kapi ban mon ketok koncok mati. Orang mukmin dak nih orang mukmin seharus jadi orang mukmin saya faedah dari orang lain. Lebat lesana, lebat astana, lebat sokona, lebat atena, lebat pemikiran dan semacam. Orang mukmin seharus banyak faedah. Kento preksanen, gabay soalan, gabay pertanyaan, gabay cerdas cermat bi Kanjeng Nabi dak sahabat. Kanjeng Nabi tebakan dak sahabat bersetung kapungkaan siapa setahu sebut banding kepada banding orang mukmin mon ketok koncong mati. Ada orang mukmin mon ketok cetek seteh. Dan juga kapungkan kadinto. Maka sahabat setuju nak usaha untuk ajawab nyebut kalaban bernana kajuan setuju salah. Sahabat sepo-sepo salah akin kapi bi ajunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nang majlis kadinto Sayyidina Umar hadir sareng putrana Sayyidina Abdullah. Sister Sayyidina Abdullah kita oneng dak jawab. Tapi ternyata karena todus bentako abareng para sahabat sepo-sepo Sayyidina Abdullah tak jawab. Kanjeng Nabi san la jawab pas bener. Kenapa saya sangka sareng Sayyidina Abdullah ternyata tepat. Sayyidina Abdullah tepat kadinto putra Sayyidina Umar ki kene. Bi Kanjeng Nabi jawab pungkana korma. Pungkana korma kentok banding kepada birang mukmin kajuna atau papana dauna buana bikin kormana ramong kormana setuju manfaat. Orang mukmin seharusnya manfaat setuju kelakuan. Setuju tindak tandung orang mukmin harus jadi manfaat ke orang lain. Sayyidina Abdullah sampun kubar di majlis kento ada budak aban Sayyidina Umar. Aba sestona sebelum sahabat kento sebelum Kanjeng Nabi jawab dan kula lawan yang jawab. Tapi kula panglo Sayyidina Umar apa kaki cong minta ajawab kula. Maka Sayyidina Abdullah kula takut bentodus karena si apolong sareng posepon para sahabat. Sayyidina Umar ada budak putra Sayyidina Abdullah sekene cek saking kaki kula ajawab nang ajuna Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam jangan lebih senang jauh kaki je lebih keleburin dan lebih kepunga dak sengkok itu bang beri pan berempan perkara disebut Sayyidina Umar lebih bagus lebih kepunga dan lebih kebangga lebih senang bisa na jauh kaki je cek saking ajawab kula itu bang ibri riyah banyak. Dan dikecukan pancenengan para santri, para murid. Sampai saya naik kelas,
sebisa lulus di ujian setiti bintang pelajar ban semacam agak dinto panjenengan pesokoren kanjenengan kadinto kebunga sareng para masyayikh kebunga sareng para dewan pengajar ban kebunga sareng para ring sepona itu juga kudu pentingake. Terus selanjutnya ajar ilmu waktu kene kadinto lebih adukung kangkui emot kangkui enga ban kangkui seken penapas ia ajarin pelajaran kadinto bisa lebih seken ilmu akal anak-anak mana ia ajarin mulai kene ban lebih lanceng ngein ban emotin sarana anak-anak kene maka ajar mulai kene kadinto perkara sangat penting banten kula nyebut situng faidah saya takin dari ajunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa kanjeng Nabi to menyebut masalah adidik poter ka into ada pitena bi adidik ka pungkan dan kejugan gula ban panjang sedaja arabatin ka pungkan menabila ampun raja la tua kadang tak lem bisa kadang lepotong nih kana ban pecah nih kana ban tak tombu kana ban saya tapi mon ka pungkan arabatin mulai kene bisa jadi jaga mulai kene tantun ka pungkan ketok bakal tombu kelaban keberadaan si paling bagus dan juga memasuk terapot terakhir kene mulai kene dak ke pondok dak ke madrasah dak tempat-tempat pengajaran ke untuk perkara sangat penting sampai mungkin menabi kene selain bisa mempenter dan anak-anak juga malai anak-anak kan untuk tumbuh atas akhlak tumbuh atas tata cara karena anak-anak kene sabak ada madrasah sabak ada pondok dan semacam benar cuma sekadar untuk oleh ilmu tapi juga ngerekam tata cara para ustaz ngalai akhlak para ustaz karena ilmu ke itu ada faedah mana kita berikan akhlak kenapa faedah ilmu mun ternyata anak laki nyentak kering tua kenapa faedah ilmu mana ternyata anak-anak kanak kene kita anda perintah saran ustaz bener tua na tak torok ban semacam maka kento juga perlu perhatiakin memasuk mulai kene malai selain penter ban masakan dak pengajaran si ajarakin juga malai tombu atas akhlak dan alhamdulillah kadinto ngprong metu kadinto pesantren madrasah majlis pengajaran kadinto sangat banyak perlu situng perkara separlu epoci yakin esok koren da ajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala arop akin situng nikmat sesangat raja separlu ingin sarang ku ban pancang sedaja ban cukan cek kelopain wajib da sedaja para wali santri wali murid cek kelopain usahana para ustad usahana para ulama usahana para masyayikh sebisa ada yakin putra-putrin panjenengan naik kelas juara ban semacam dalam adidik putra-putra panjenengan sebab para wali murid wali santri entok sibuk kalaban kelakuan kalaban tegan ban semacam maka ustaz para masyayikh para ulama entok saya bekelen ilmu adidik ilmu ngajarin ilmu bagus aparing tata keramah dak ke putra-putra panjenengan sedaja kad entok nikmat siapa lo esok kulen dak ke Allah ban juga esok rakin dak para masyayikh ban tenaga pengajar. وبهذه المناسبة الكريمة ban lebat papangkian tan gol bal pancenan acara si sangat muljai malam mangkin gak dito وفي هذا الجمع العظيم المبارك ban dalam perkumpulan sangat muljai gak dito juga فإني أقدم الشكر الجزيل maka songkuna tan kula ngaturakina rasa terima kasih sesangat raja وخالص الدعاء لله سبحانه وتعالى ban mulus doa dak ke Allah subhanahu wa ta'ala لما رأيته من جهد عظيم karena perkara sampun etengalin mitan kula dari usaha sesangat raja وهذا التنظيم والترتيب ban atas peraturan ban atas acara sesangat teratur katimbang mangkin وهذه الأخوة التي جمعت كثيرا من المشايخ وأهل العلم في هذا المجلس المبارك ban persaudaraan semekumpulan dak sebanyak dari para masyayikh ban orang yang bagus lempon tuk sepenuh barokah gak dinto ووجود الطلاب الذين نحتفي ونحتفل بهم في هذه الليلة maka badanah para santri para pelajar se remuin atau se esok koren paling acara saat malam mangkin gak dinto هذا المجمع كله يدخل الفرح والسرور إلى قلب المؤمن setajana perkumpulan gak dinto malam mangkin dinto mesti biasana bisa memasuk kebungaan ilmu atin orang mukmin وهو امتداد لجهد شيخ هذا المعهد فضيلة الكياي الحاج
عبد المنان رحمه الله تعالى رحمة الأبرار. ban kadin tok tantona aropakin bukti kelanjutan dari usahana ulama atau kiai pondok kadin tok almarhum Ki Abdul Mannan mantar paring rahmat sareng Allah akati orang-orang sebagus selain. وسار على جهده وعلى سيرته وعلى طريقته ابنه البار كي حاج إمام عبيد الله عافاه الله تعالى. ban alhamdulillah ajalan nerusakin atas jalan atas cara atas semangat abana kadin tok si ajalanakin semakin ban nerusakin putrana Kiai Haji Imam Ubaidillah mantar paringa keselamatan sareng Allah Subhanahu wa taala. إنا نسأل الله سبحانه وتعالى maka dan kula ban pancen semakin nyon dak ke Allah Subhanahu wa taala أن يستمر هذا الخير في هذا المعهد mantar kebagusan kentok terus ajalan nang pondok kadin tok. وهذا الاهتمام بالطلاب وبالطالبات ban perhatian kadin tok dak kesedajana para pengajar murid santri. وأن يجعل كل من يتخرج من هذا المعهد من العلماء العاملين المجدين المجتهدين المتخلقين. ban nyon dak Allah mantar setajin santri atau pelajar selepas dari pondok ban madrasah kadin tok setiap ulama sing amalafin kalaban ilmuna ngkuakin kalaban amal bancukan seikhlas dak Allah Subhanahu wa taala. وأن يرزقنا جميعا خدمة الإسلام والمسلمين إن شاء الله. ban mantar dan gula ban pancenan paring rezeki kang kuy bisa ngapti dak ke Islam kadin tok amin. وإن شاء الله ban insyaallah في كل عام نرى لهذا المعهد تطورا من العام الذي قبله. insyaallah saben tahun malan mantar dan gula ban pancenengan ningalen kemajuan selebih bagus setiap tahun sebelumnya. في خدمة الإسلام والمسلمين. dalam alatinin agama Islam ban orang-orang muslimin setajan. وفي خدمة العلم. ban dalam ngelatinin ilmu. وفي خدمة الوطن. ban dalam ngelatinin bangsa. وفي خدمة المجتمع. ban dalam ngelatinin masyarakat. نسأل الله عز وجل nyon tan gula kapi dak ke Allah azza wa jalla أن يرزقنا وإياهم التوفيق والإخلاص. mantar Allah apa yang rezeki dak tan gula ban pancenengan kekelaran taufik ban ikhlas. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما. اللهم لا تدع فينا ولا منا ولا معنا شقيا أو مطرودا أو محروما يا رب العالمين. اللهم بارك في هذا المعهد يا رب العالمين. اللهم بارك في هذا المعهد يا رب العالمين. اللهم بارك في شيخك يا إمام عبيد الله وارحم والده رحمة الأبرار. اللهم بارك في أهله وذريته وطلابه وأبنائه وأحبابه والحاضرين جميعا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان يا أرحم الراحمين. بلغنا رمضان يا الله يا أرحم الراحمين في خير وعافية ولطف وسلامة يا أكرم الأكرمين. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأصلح حالنا وحال المسلمين. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أني وإياكم إن شاء الله. الله يبارك فيك.